Ayan, ang sarap. Kumulo na. Lagay natin yung sibuyas. Bawang. Saka luya. Konting luya lang. Ayan. Pantanggal lang siya. Sunod natin yung puso. Yung puso yan, pinakuluan ko na yan, saka pinigaan. Para matanggal yung pakla. Simple lang, luto natin ngayon. Puso, saka dahil, saka saluyot. Yan. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang kasi maalat yung daing. Siyempre, seasoning. Yan. Oops, nakarami. Yan, tapos takpan natin saglit. Para ma-absorb lang ng puso yung seasoning natin. Ayan lang. Lagayin natin yung saluyot. Yan. Pampadulas yan. Yan. Siyempre, tanglad. Saka, siling haba. Yan lang, oh. Yung daing natin. Yung daing nito yung matigas to. Sobrang toyo ito. Kaya niuna ko muna ni pakuluan. Yan, luto na yan. Luto na yung puso natin sa luyot, saka daing. Yan o, may tanglad, saka siling haba. Kain na na, kain na na, kain na na. Sarap.